لله وإنا إليه راجعون۔ حاضرین وطن، آپ حضرات یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، 18 بنی ہاشم کا تابوت نکلے گا، آپ کو زیارت کریں گے۔ ابھی حضرت ابوالفضل عباس کا علم نکل رہا ہے۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں بھی حضرت عباس کا علم ہوتا ہے بچے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ عزادارو، لوگ جوب چلے آ رہے ہیں، کسی کو گرمی کا احساس ہے نہ کسی کو تھکن کا احساس ہے۔ یہ ایسا شہر ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی لائٹ چلی جائے تو انسان گرمی سے پریشان ہو جاتا ہے، گھروں سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی فائر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی انسان پریشان نہیں ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں۔ میں کہوں گا مولا، کل آپ صدا استغاثہ تھے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ مولا کوئی نہیں تھا، لیکن مولا آج آپ بے کس نہیں ہے، مولا آج آپ تنہا نہیں ہے، مولا آج آپ کے چاہنے والے اتنا جمع ہے۔ عزادارو، شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ اب جب آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ علی اصغر کا جھولا ہے، امام حسین کا تابوت ہے، تو آپ تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام حسین کا تابوت ہے، حضرت عباس کا علم ہے، علی اصغر کا جھولا ہے، تو کیا یہ وہی جھولا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، کیا یہ شبیہ ہے؟ تو جب آپ شبیہ دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، جب آپ شبیہ دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جب آپ علی اصغر کا جھولا دیکھ کر رونے لگتے ہیں، تو سوچیں کہ وہ جھولا کہ جو امام وقت کے پاس موجود ہے، وہ علم جو حضرت عباس کے پاس تھا، وہ علم امام زمانہ کے پاس موجود ہے، وہ کرتا امام زمانہ کے پاس موجود ہے، وہ ذوالفقار کہ جس سے امام حسین نے قبر علی اصغر بنائی، وہ ذوالفقار امام زمانہ کے قبر میں موجود ہے۔ امام زمانہ کس طریقے سے تڑپتے ہوں گے، لیکن امام نے فرمایا ان چیزوں پہ اتنا رونا نہیں آتا کہ جتنا کہ جب سواری مقتل سے درے خیمہ پہ آیا، بیویاں خیمے سے باہر نکلی، سواری سے لپٹ کر بیان کرنے لگی، اے بھیا کے رہوا، میرا بھیا کہاں ہے؟ عزادارو، ابھی اون محمد کا تابوت نکلے گا، وہ اون محمد کی جو اجازت کے لیے آتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی، آخرکار شہزادی زینب آئی اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بھیا اون محمد کو جنگ کی اجازت دیجئے۔ عزادارو، اون محمد کو جنگ کی اجازت ملی۔ اب جو اون محمد مقتل میں آئے، حملہ کرنا شروع کیا۔ حضرت عباس اس حملے کو دیکھ رہے ہیں، امام حسین حملے کو دیکھ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، اون محمد گھوڑے زمین پر گرے، آواز دی آقا خبر لیجئے۔ امام حسین آئے، حضرت عباس آئے، اور آنے کے بعد ایک لاش کو امام حسین نے لیا، ایک لاش کو حضرت عباس نے لیا، لے کر خیمے کی طرف چلے، خیمے میں لائے، لانے کے بعد اون محمد کے لاش کو رکھ دیا۔ شہزادی زینب ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے، پیشانی خاک پہ ہے۔ امام حسین نے کہا زینب کہاں ہے؟ بیویاں سمجھی کہ لال مارے گئے، ہو سکتا ہے کہ ماں کو غش آ گیا ہو۔ اب جو خیمے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے بیویاں کہ شہزادی زینب پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما۔ بیویاں آئی، آنے کے بعد کہتی ہے شہزادی چلیے، اور وہ محمد آئے ہیں۔ جیسے ہی سنا تڑپ گئی، کہا کیا وہ محمد آ گئے؟ کہا نہیں بیوی چل کر دیکھ لیجئے۔ اب جو شہزادی زینب آئی، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا، کہا میرے معبود اس قربانی کو قبول فرما۔ عزادارو، شہزادی زینب اور محمد کو یاد کر کے کربلا میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، شام میں نہ روئی، لیکن جب مدینے پہنچی، گھر کے اندر قدم رکھا،
ताबूत निकलेगा जो हसन का यकीन कि हर बार बच्चों की हिफाजत के लिए बाजू में ताबीज़ बांधता है, लेकिन इमाम हसन ने जनाब कासिम के बाजू में ताबीज़ बांधकर कहा, उन्हें परवाह कासिम की भी हिफाजत करना, इस ताबीज़ की भी हिफाजत करना, जब सख्त वक्त पड़े तो ताबीज़ को खोल कर पढ़ लेना, इसमें हल लिखा हुआ है। हाँ आज़ादारों, जनाब कासिम आते हैं, इजाज़त मांगते हैं, लेकिन इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। क्यों? ये भाई की निशानी है। कासिम बजाय जंग ज़बानी न मांगे, भाई को एक भाई की तहरीर चाहिए। इमाम हुसैन इजाज़त नहीं देते। जब इमाम हुसैन ने मंजर जंग सुनाया, हर एक का नाम आया, हर एक का नाम आया, सुनाते सुनाते फिर इमाम रुक गए, जनाब कासिम का नाम नहीं आया। तो देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं और जब बड़ों को देख लेते हैं, कुछ सदमा हो तो देखने के बाद फूट फूट कर रोने लगते हैं। जनाब कासिम खैमे में आकर बैठ गए, माँ को देखा, रोने लगे। माँ ने सवाल किया, बेटा खैरियत तो है? कहा, मादरे गिरामी, चचा ने हर एक का नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। जनाब उम्मे फरवा आई, इमाम हुसैन के पास हाथों को जोड़ा, कहा, आका हर एक का नाम है, क्या मेरे कासिम का नाम नहीं है? इमाम हुसैन ने क्या फिक्रा कहा, मेरे लाल कासिम, इसमें असगर का भी नाम है, असगर का भी नाम है। लेकिन जैसे ही असगर का नाम सुना, जनाब कासिम तड़प गए। कहा कि चचा, क्या जालिम जो है खैमे में भी आ जाएंगे? इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं मेरे लाल, हम खुद जो है सर को लेकर जाएंगे। इमाम हुसैन ने ये कहकर जनाब कासिम को दिलासा दिया। मैं कहूँगा, मौला कोई है जो सैयद सज्जाद को संभाले? बीबियाँ ने कितना याद किया होगा बात आशूरा। आज़ादारों, आखिरकार जनाब कासिम को जंग की इजाज़त मिली। जनाब कासिम मक्तल में आए, आने के बाद जालिमों पे हमला किया। जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, यहाँ तक कि इमाम जनाब कासिम के तश्मा टूटा। जालिमों ने हमला किया, जनाब कासिम घोड़े से ज़मीन पर गिरे, आवाज देते हैं, चचा खबर लीजिए, इमाम हुसैन चले। अब जो चले तो क्या देखते हैं कि कुछ नजर नहीं आता। इमाम हुसैन फरियाद कर रहे हैं, ए मेरे लाल कासिम जवाब दो किधर हो, ए मेरे लाल कासिम जवाब दो किधर हो। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने क्या देखा कि इधर के घोड़े उधर, उधर के सवार उधर, बैठ गए। बैठने के बाद कहा, ए मेरे लाल चचा को पुकारते रहे, लेकिन चचा मदद न कर सका। आज़ादारों, अब जो है उसका ताबूत निकलेगा। ये हजरत कासिम का ताबूत है, इमाम हसन का यतीम। आज़ादारों, अब जो है उसका ताबूत निकलेगा। कि जो बढ़िया जवान जब अली अकबर शहीद हो गए और जब जालिम ने अली अकबर को देखा तो उसने ये कहा कि जिसका ऐसा जवान बेटा मर गया है, उसके बाप को मारने की जरूरत नहीं है। आज़ादारों, जब किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से भी सवाल किया कि मौला ये बताइए कि बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मौका कौन सा होता है? इमाम ने कहा, उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने टहले। एक मुअज़्ज़मा ने ख्वाब देखा। क्या देखा कि एक बीबी है कि जिन्हें करार नहीं है। वो बीबी कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है। तो सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आप हैं कौन? कहा कि मैं मादरे अली अकबर उम्मे लैला। कहा बीबी ये बताइए कि ये बेकरारी क्यों है? कहा जब से मेरा 18 साल का अकबर करबला में सो गया। किसी जाकिर ने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा, सवाल किया, मौला ये बताइए कि जब आप सबके मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? इमाम कहा कि भाई मैं सर पीट पीट कर रोता हूँ। उसने सवाल किया कि मौला जब आप अली अकबर के मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं? कहा मैं अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ, अपनी जगह से खड़ा हो जाता हूँ। हाँ आज़ादारों, वो अकबर है कि जिन्हें शहजादी ज़ैनब ने पाल कर जवान करके करबला के मैदान में लाई। एक वाक़या सुना दे आपको कि देखे कि जवान का है तो कैसी
कैफियत होती है। एक शख्स था, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे, एक शख्स था और वो करबला में आता था और बराबर जो है जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ के दुआ करता था। औलाद नहीं थी। उसने कहा कि मौला औलाद नहीं है, मौला हम ये चाहते हैं कि एक बेटा हो और वो बेटा जवान हो, और जब जवान हो जाए 18 साल का हो जाए तो फिर मर जाए। अभी हम देखे थे जवान बेटे का गम कैसा होता है। तो एक आलिम भी वहाँ पे मौजूद थे। आलिम ने सुना, कहा ये जो है ऐसी दुआ कर रहा है, ऐसी दुआ तो हम नहीं कर सकते और यकीनन इसकी दुआ जो है कबूल होगी। अब ये जो आलिम थे उससे ताल्लुकात गहरा हो गया, यहाँ तक कि घरेलू ताल्लुकात हो गए और कुछ वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि वो वक्त भी आया कि मालूम ये हुआ कि इसके यहाँ विलादत होने वाली है और उसके यहाँ लड़का हुआ। अब इस आलिम ने ये कहा कि यकीनन ये इस मंजिल तक पहुँच जाएगा तो ये इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और आखिरकार वक्त गुजरते रहे, जब वो जवान हो गया, 18 साल का हो गया और जब अय्याम मुहर्रम आया तो उस आलिम ने कहा कि इस साल हम मुहर्रम में बाहर नहीं जाएंगे। उसी के साथ जो ये आलिम थे कि ये शख्स, ये ज़ईफ बाजार में था, बाजार में आया कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद उसने कहा कि आपका बेटा मर गया। जैसे ही ये सुना, हाथ में जो सामान था झोला था फेंका, दौड़ता हुआ घर की तरफ चला। ये आलिम भी साथ साथ जैसे ही ये घर पे पहुंचा, जब घर पे पहुंचा तो हाथों को बुलंद करके कहने लगा, परवरदिगार मुझे मालूम हो गया, आका हुसैन हमें मालूम हो गया कि जवान बेटे का गम कैसा होता है। अब करीब पहुंचा, क्या देखता है, जनाजा है, ऊपर चादर पड़ी हुई है, चादर को सर से हटाया और झुका कि पेशानी का बोसा ले ले। झुका और झुकने के बाद पेशानी का बोसा दिया। ये आजादारों, झुक तो गया लेकिन मुझ का सदा पूरी जिंदगी ऐसा का सहारा चलता रहा। आजादारों, वो जवान बेटी जब आते हैं और आने के बाद जंग की इजाजत देते हैं, बाबा मुझे जंग की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा मेरे जाओ माँ से इजाजत लो। आजादारों अकबर को इजाजत मिलती है। इजाजत देने के बाद मक्तल में चले। जब जाने लगे, इमाम हुसैन ने कहा बेटा भैया हमारी तरफ मुड़ कर देखते जाना। अली अकबर ने सवाल किया, जब आगे बढ़े, कहा कि बाबा आप जो है क्यों आ रहे हैं? कहा काश कि तुम साहिब औलाद होते। लेकिन अली अकबर मक्तल में चले। आगे जालिमों ने चारों तरफ से घेरा, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। अली अकबर के कलेजे में एक पर्ची ऐसी लगी कि घोड़े पे संभला न गया, घोड़े से जमीन पर गिरे, आवाज थी बाबा खबर लीजिए। अब जो है अम्मा ये लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़खड़ाते हुए पहुंचे, यानी बूढ़ा बाप कितनी जल्दी कर रहा होगा कि जवान बेटे के पास पहुंच जाए। जब इमाम हुसैन ने पहुंचा तो क्या देखा कि अली अकबर का हाथ सीने। सवाल किया तो कहा बाबा पर्ची सीने में टूटी हुई है। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन ने दो जानिबों का, इमाम हुसैन बैठे, अली अकबर के सीने के नीचे अपने जानों को दिया। आस्तीन को चढ़ाते हैं, आस्तीन को चढ़ाने के बाद टूटी हुई पर्ची को पकड़ा। अब जो टूटी हुई पर्ची को पकड़ा, हुसैन ने पर्ची को हिलाया, अली अकबर का जिस्म का लरसना था। जमीन करबला हिली, जमीन करबला का हिलना था। ख़ैमे का पर्दा हिला। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, आवाज देते हैं ज़मीन खुदा। अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी। हुसैन अली अकबर के सीने से पर्ची खींच रहा है। इमाम हुसैन ने पर्ची को खींचा, मुंह पे मुंह रख दिया। अरे मेरा बेटा अली अकबर, ये अली अकबर का ताबूत है। अब इसके बाद जो है आप अभी ज़ियारत करेंगे, उसका गहवारा निकलेगा। मेरी माँ बहनें भी मौजूद हैं और यकीनन गोद में
छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। जब छोटे बच्चे होते हैं 6 माह के या साल भर के, तो साथ में जो है वो शीशी लेकर चलते, पानी लेकर चलते। मालूम नहीं मेरे लाल को कब प्यास लग जाए, लेकिन हाय जब हमारे कौन के अफराद भी सुनते हैं अली असगर का मसाइल, तो वो जो है तड़प जाते हैं। नाज़रीन का जो सदाए सरासा गलत किया, खैमे में प्रोग्राम बरपा था। एक कदम पे सोचते हैं सिद्ध मुस्तफ़ा ले तो चला हूँ, लेकिन उर्दू से कहूँगा क्या, न मांगना ही आता है न मुझको इल्तिजा, मिन्नत भी मैं करूँगा तो वो देंगे क्या भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे उर्दू मेरी, बच्चे की जान जाएगी और आबरू मेरी। इमाम हुसैन आए, कहा रुबाब खैरियत तो है। जनाब रुबाब ने कहा कि आका अली असगर मर गया। जब ये सुना तो इमाम हुसैन ने सवाल किया, कहा कि आका जब मैं असगर को आवाज़ देती थी, अली असगर इतने प्यासे थे, जब आवाज़ देती थी तो एक मरतबा अपनी आंखों को खोलते थे, लेकिन मैं आवाज़ दे रही हूँ, मेरा असगर आंखें नहीं खोलता। इमाम हुसैन ने कहा अल्लाह अली असगर को हमें दो। इमाम हुसैन मक्तल में आए, आने के बाद कहा लम तंजुरून इला वलदी कैफ यतलज़्ज़म मिनल अताश, यानी असगर की ये कैफियत थी कि शिद्दत प्यास की वजह से जिस तरीके से मछली मुंह खोलती है, उसी तरीके से शिद्दत अतश की बिना पे अली असगर मुंह खोलते थे, बंद करते थे। तो मेरे साथ ने कहा ऐना ऐना हुर्मुला कलाम हुर्मुला चला, चिल्ले कमान में हाथ दिया, घुटने को टेका, तीर को कमान में जोड़ता है, इधर सनसनाता हुआ तीर चला, हुसैन दर खैमा पे आए और आने के बाद आवाज देते हैं रुबाब लो अपने बच्चे को ले जाओ। सकीना दौड़ती हुई आई, कहा बाबा अली असगर को पानी पिलाना है, मैं अभी तक प्यासी हूँ। अब जो आबा हटा, सकीना ने क्या मंजर देखा, जनाबे रुबाब करीब आई, क्या मंजर कहा मेरे लाल असगर क्या तू जैसे बच्चे भी नहीं जाते हैं। इमाम हुसैन को मालूम था माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फौरन जो है पुश्ते खैमा में आए और आने के बाद नन्ही सी कब्र बनाते हैं और बनाने के बाद सुपुर्द लहद कर दिया। और सुपुर्द लहद करने के बाद इमाम हुसैन उठना चाहते हैं कि बैठ गए, और बैठने के बाद इतना गिरिया कर रहे हैं। और दादा आपने देखा होगा कि जब किसी का कोई मर जाता है, वारिस कब्र पे बैठकर गिरिया करता है, तो लोग सहारा देते हैं, लोग संभालते हैं, लोग उठाते हैं। हाय हुसैन की कब्र अली असगर पे बैठकर गिरिया कर रहे हैं और इतना रोए कि कब्र अली असगर आंसुओं से तर हो गया। अली असगर का गहवारा निकला। अब इसके बाद हजरत अबुल फजल अब्बास जहाँ भी अब्बास का आलम होता है बच्चे इर्द जमा हो जाते हैं। वो अब्बास कि जिसे भी कोई काम हो हर एक अब्बास को आवाज़ देता है। शहजादी ज़ैनब अब्बास को आवाज़ देती है, हुसैन को कोई काम हो तो अब्बास को आवाज़ देते हैं। जनाबे सकीना अब्बास को आवाज़ देती है, अल्लाह कहती है आज़ादारो हजरत अब्बास से इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन हजरत अब्बास को जंग की इजाज़त नहीं मिलती। आखिरकार इमाम हुसैन ने कहा अब्बास तुम तो लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने कहा कि आका अब वो लश्कर कहाँ है जिसकी अलमदार है। देखिए हर मौके पे इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास को रोका। वली के दरबार में हजरत
حضرت عباس کو روکا, ہر موقع پہ حضرت عباس کو روکا, لیکن صرف یہی کہتے رہے نا کربلا کے لیے. اب وہ وقت بھی آ گیا, لیکن عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی. امام حسین نے کہا کہ عباس اگر کچھ کرنا ہے جاؤ بچوں کے لیے پانی کا سفید کرو. اب حضرت عباس خیمے میں آئے, جناب سکینہ سے کہا بیٹی مشق لاؤ. جناب سکینہ نے مشق دیا. شہزادی زینب نے دیکھا, کہا عباس عباس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. حضرت عباس کھڑے ہو گئے. کہا بی بی فرمائیے. کہا عباس میرے پاپا نے یہ کہا تھا کہ بیٹی زینب ایک وقت ایسا آئے گا کہ بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی, لیکن عباس میں سوچتی تھی کہ جس کا 18 بنی ہاشم ہو اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو, عباس میں یہ سوچتی تھی کہ اس میں مزہ جو میرے بازوؤں میں رسم باندھ دے. لیکن عباس جا, اور مجھے یقین ہو گیا, عباس جا خدا حافظ, اب بازوؤں میں رسم باندھی جائے گی, اب تیار بتیار پھر آیا جائے گا. حضرت عباس ایک منظر دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ بیویوں نے کہا کہ ام کلثوم میں خیمے میں بیٹھی گریا کر رہی ہے. جیسے ہی حضرت عباس نے یہ سنا تڑپ گئے, میرے خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں. کہا بی بی خیمے میں آ سکتے ہیں؟ ام کلثوم نے کہا عباس آؤ. حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے, دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, ذوالفقار کو رکھ دیا, ہاتھوں کو جوڑا. کہا بی بی یہ بتائیے کہ رو کیوں رہی؟ ام کلثوم نے کہا عباس میں دیکھ رہی ہوں تمام بیویاں جو ہے شب عاشور تمام جو ہے اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں کہ کل تمہیں جو ہے قربانی دینی ہے, کل تمہیں حسین پہ قربان ہونا ہے. عباس میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بس اتنا سننا تھا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا بی بی چھوٹا بھائی غلام کی طرح ہوتا ہے, میں آپ کی طرف سے قربانی دوں گا. ہاں لادارو, حضرت عباس مقتل میں آئے. اس میں مدار جو حضرت عباس کو روک لے, تاریخ میں مقتل میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت عباس فرات تک گئے ہو اور ایک زخم بھی لگا ہو. حضرت عباس فرات تک گئے, مشق سکینہ کو بھرا. آپ دیکھیں پانی میں جب دیکھیں گے تو آپ کو اپنا عکس نظر آئے گا, لیکن حضرت عباس کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ نظر آتی ہے. مشق سکینہ کو بھرتے ہیں. اب حضرت عباس کی پوری توجہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم پانی خیام حسینی تک پہنچا دیں. آپ دیکھیں جو کربلا گئے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ نے کس طریقے سے راستہ بدل کر حضرت عباس جو ہے کربلا وہاں تک پہنچے ہیں. تو ایک ظالم ملعون نے ایسا وار کیا کہ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا, پھر وار کیا بایاں بازو قلم ہو گیا. پھر پوری توجہ حضرت عباس کی مشق سکینہ پہ ہے, لیکن ایک تیر آ کر مشق سکینہ پہ لگا, حضرت عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک ظالم ملعون نے ایسا سر پہ مارا کہ عباس کو گھوڑے پہ سمنا لگ گیا. میں کہوں گا علی فریاد کربلا میں آئیے, آپ کا لال گھوڑے سے گر رہا ہے. ارے جو بھی زمین پہ گرتا ہے ہاتھوں سے سہارا دیتا ہے, لیکن عباس کے بازو قلم ہو چکے. آزاداروں کی شادی کے پل گرے, پیشانی چور چور ہو گئی. امام حسین نے کیا فکرہ کہا؟ امام حسین نے, امام کا بھائی حسن مارا گیا, لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. لیکن جب برابر کا عباس مارا گیا, امام حسین نے کہا اعلان انکسر ظہری, عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی. عباس زینب اطمینان سے سوتی تھی, اب نہ سوئیں گی, ظالم اطمینان سے سوئیں گے. امام حسین آئے اور آنے کے بعد جو ہے حضرت عباس کے پاس بیٹھتے ہیں. حضرت عباس نے کہا کہ آقا ہمارے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے, بچوں سے شرم آتی ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے, کیوں؟ حضرت عباس کو معلوم ہے کہ ہمارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے. حضرت عباس نہیں چاہتے کہ اب آقا ہمارے لاش کو اٹھائیں. امام حسین نے کہا عباس مرنے کے بعد بھی تم میری نصرت کر رہے ہو, اب کیا ہوا؟ امام حسین علم کو لیتے ہیں. حضرت عباس نے کہا میرے لاش کو یہی چھوڑ دیجیے گا. علم کو لے کر چلتے ہیں. اب جناب سکینہ دیکھ رہی ہے, علم آ رہا ہے, علم آ رہا ہے. بچوں سے کہا بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا عباس آ رہا ہے, میرا چچا عباس آ رہا ہے. اب کیا دیکھا؟ حسین ہے, عباس نہیں. اے آزادارو, کسی نے پانی کا سوال نہیں کیا. جناب سکینہ نے کہا چچا عباس کہاں ہے؟ آزادارو, امام حسین نے کہا
अब्बास मारे गए, मसनद से इमाम हुसैन ने अलम रख दिया, बीवियों ने चारों तरफ से घेरा, एक कोहराम बरपा था। ये तो इधर का मंजर था, उधर क्या मंजर हुआ, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है, कोई पत्थर मारता है। हाँ ज़ादारो, उस अब्बास का ताबूत है कि जो हर एक अब्बास को मारता है। हाँ ज़ादारो, आपने हजरत अब्बास की शबी की ज़ियारत की, अब उसका ताबूत निकलेगा जो तमाम शहीदों का सरदार, वो कि जिसने हर एक के लाश को उठाया, लेकिन उसका लाश उठाने वाला कोई न था। आपने कि जब कोई मरता है, जनाजा एक होता है, उठाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जनाजा कत्तम से उठाने वाला सिर्फ हुसैन था। वो हुसैन कि जब कोई न बचा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आते हैं और आने के बाद सबको आखिरी सलाम करते हैं। फिजा आखिरी सलाम, फिजा जिसे गहवारे में झुलाया था, अब वो मौत के गहवारे में जा रहा है। ज़ैनब खुदा हाफिज, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज, सकीना खुदा हाफिज। इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब पुराना लिबास लाओ। शहजादी ज़ैनब पुराना लिबास लाती है, इमाम हुसैन उसे जगह जगह से चाक करते फिक्रा और उसे ज़ेबेतन करते हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा, बहन ज़ैनब मेरे साथ चलो, बहन ज़ैनब मेरे साथ चलो। कहाँ आए? मैं सैयद सज्जाद आए तो क्या देखा, सैयद सज्जाद गश के आलम में। शहजादी ज़ैनब ने सहारा दिया, सैयद सज्जाद बैठे, क्या देखा, सामने बाप है। जैसे ही देखा सवाल किया, बाबा खैरियत? कहा मेरे लाल मैं आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। सवाल किया कि बाबा हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहाँ मारे गए, ज़ुहैर इब्ने क़ैन कहाँ मारे गए? कहा बाबा चचा अब्बास कहाँ वो भी मारे गए। फिर सवाल किया, बाबा भैया अली अकबर? इमाम हुसैन को भाई का गम मालूम है, भाई का गम कैसा होता है। इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि अली अकबर मारे गए। इमाम हुसैन ने क्या कहा, मेरे लाल बस इतना समझ लो कि मर्दों में हमारे और तुम्हारे अलावा कोई बाकी नहीं है। यादादारों वो सैयद सज्जाद जो खुद से बैठ न सकता हो, उसके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खारदार तो। हाँ इमाम हुसैन रुखसत होते हैं और जो है खेमे के बाहर कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, आवाज देते हैं, हबीब कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अली अकबर कहाँ हो, कासिम कहाँ हो। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा भैया न घबराए, आज ज़ैनब आपको सवार करेगी। शहजादी ज़ैनब ने भाई को सवार किया, इमाम घोड़े पे सवार हुए। अब जो सवार हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सुनना आगे नहीं बढ़ता, कभी सर नीचे करता है, कभी ऊपर करता है। इमाम हुसैन ने झुक कर देखा, क्या देखते हैं, जनाब सकीना सुलझना के पांव से लिपटी हुई बैन कर रही है। ये मेरे बाबा के रहवार, मेरे बाबा को न ले जा। तो जो भी गया वापस नहीं आया। हाँ दादारो, इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, जनाब सकीना को कलेजे से लगाया, कलेजे से लगाए, न जाने क्या कहा। जनाब सकीना ने कहा कि नींद आएगी जब आपकी वो पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ आज़ादा ने जब ये फिक्रा कहा, अब उसके बाद जो है शहजादी ज़ैनब ने कहा कि बाबा मेरे सर पे इस तरीके से हाथ फेर दीजिए जिस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा। इतना सुनना था, इमाम हुसैन ने सकीना को कलेजे से लगा लिया, कहा मेरी लाडली यतीम न का भी तेरा बाप जिंदा है। हाँ दादाओ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्तल में आए और आने के बाद अब जो है हमला कर रहे हैं, आवाज देते हैं, तुमने मेरे बेटे अकबर को मारा, तुमने कासिम को मारा, तुमने मोहम्मद को मारा। आवाज देते जाते हैं और अली अकबर की लाश के पास आए, आवाज देते हैं, तूने ने देखी जंग पेदर की जान, अली अकबर उठो, बाबा के जंग को देखो। एक मर्तबा एक आवाज आई कि लाशों पे लाश खा चुके पसे हुसैन बस, तीरों पे तीर खा चुके पसे हुसैन बस, जख्मों पे जख्म खा चुके पसे हुसैन बस, हम तुझको आजमा चुके
میں کہوں گا رسول خدا آئیے، جسے آپ نے دوش پہ سوار کیا تھا وہ جو ہے گھوڑے سے زمین پر گر رہا ہے۔ جیسے امام حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، ادھر سے زینب کی آواز گونجی، میرا بھیا، میرا ماجایا، میرا بھائی، اور ادھر سے ماں کی فریاد، جنگل فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، اور تو عالم کا مقتدی 1900 تنے چاک چاک پر زینب نکل ادھر ماں کی فریاد تھی، میرا بچہ زمین پر ٹیکا، اب یہ کہتا ہے کہ اپنا بھی کرتا ہے اپنی پیشانی